الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا أشار إلى صدره 3 مرات وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا मक्की मदनी हशमी और मुत्तलिब ने अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मदीना मदीना मोमिनों की गुनगुना है दीदार मदीना आशिकों की तमन्ना है अल्लाहुम्मा सल्ली